Hello, Matujima, and watching Northeast Express on HornbillTV. The Tripura administration has completed preparations for the NEET UG re-examination scheduled to be held on June 21, with nearly 4,700 aspirants expected to take the test across the state. Officials said a total of 10 examination centers have been set up, with the majority located in West Tripura district. Around 4,500 candidates are slated to appear at 9 centers in the district, while the remaining 198 students will sit for the examination at a center in Kamalpur and the Dalai district. Authorities have introduced stringent security measures to ensure a fair and smooth examination process. Personnel from the CRPF and TSR will be deployed at centers and along routes used for transporting confidential examination materials. Surveillance through CCTV systems and multi-level frisking procedures will also be implemented. To assist students and guardians, dedicated helplines have been activated for addressing examination-related concerns. Meanwhile, special arrangements have been made at the Kamalpur Center for candidates belonging to the Persons with Disabilities PWD category. District authorities stated that all necessary facilities have been put in place to ensure a comfortable examination environment for them. Officials from both West Tripura and Dalai districts said extensive planning and coordination have been undertaken to ensure the re-examination is conducted without disruption and in a secure atmosphere. इस तारीख 21 जून 2026 के दिन नीट यूजी का एग्ज़ाम पूरे देश भर में किया जाएगा। इसी दौरान अगरतला और वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर ऐसे 9 सेंटर्स पे लगभग 4500 बच्चे इस एग्ज़ाम्स को देंगे। इस एग्ज़ाम्स के लिए जो भी तैयारियां पॉसिबल हैं वो कर ली गई हैं। इस बार बहुत हाई लेवल पे और हाई सिक्योरिटी माहौल में इसको किया जा रहा है। स्टेट लेवल से सीनियर ऑफिसर्स को इसमें डिप्यूट किया गया है। सेंट्रल सीआरपीएफ के जवानों को इसकी सिक्योरिटी का इंतज़ाम दिया गया है अलॉन्ग विद स्टेट पुलिस। और हम उम्मीद करते हैं कि लोगों को बच्चे जो हैं इस एग्ज़ाम को आराम से दे पाएंगे और बहुत ही सिक्योर और सेफ माहौल में पूरे जो ये क्वेश्चंस पेपर हैं ये रखे गए हैं और हम उम्मीद करते हैं बड़ी स्मूथली ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी को आश्वासित करता हूँ कि क्वेश्चन पेपर की सुरक्षा एवं बच्चों की सहूलियत को पूरे ध्यान से रखा गया है हमारे इस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज में और किसी भी तरह की कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई भी समस्या होती है तो स्टेट लेवल के ऑफिसर्स उन सेंटर्स पे मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ हमने कई हेल्पलाइन भी इशू की गई हैं हमारी तरफ से। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चे इस एग्ज़ाम में अच्छे से इसको देंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ हैं स्टेट में एवं सेंटर की तरफ से सिक्योरिटी से रिलेटेड या सहूलियतों के रिलेटेड वो इस दौरान दिया जाएगा। और मैं सरकार की तरफ से भी आपको आश्वासित करता हूँ कि ये एग्ज़ाम बहुत स्मूथली और सेफली कितने सेंटर पे हो रहा है? टोटल 9 सेंटर्स पे ये एग्ज़ाम हो रहा है जिसमें 4500 बच्चे 4500 स्टूडेंट्स विल गिव दिस एग्ज़ाम। कितने कब शुरू होगा और कब खत्म होगा? एग्ज़ाम की जो टाइमिंग है वो है 2 बजे से लेके और 5:30 बजे तक 5:15 तक 2 PM to 5:15 PM और बच्चों का एग्जामिनेशन सेंटर्स में एंट्री 11 AM to 1:30 PM होगा। 1:30 PM के बाद गेट क्लोज कर दिए जाएंगे और इस दौरान जो भी सरकारी जो चेकिंग्स होगी आइडेंटिफिकेशन होगा इस दौरान किया जाएगा। দেখা যায় যে অনেক সময় পরীক্ষা ঢুকতে গিয়ে অনেক সময় সমস্যা তৈরি হয় বা একটু 1 মিনিটের লেটে ঢুকে এইসব নিয়ে অনেক সময় তর্ক বিতর্ক হয়ে যায়। সেই সব ক্ষেত্রে কতটুকু আপনারা সতর্ক রয়েছেন বা অভিভাবকদের কি বলবেন আজকে? इसमें हम लोग फिर से आप क्लियर करते हैं कि 2.5 घंटे का विंडो पीरियड है। 11 बजे से 1:30 बजे के बीच में बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में जा सकते हैं। जो नीट की गाइडलाइंस है उसके हिसाब से 1:30 के बाद गेट क्लोज कर दिए जाएंगे और बच्चों का जो आने की अनुमति नहीं होगी। हम उम्मीद करते हैं सभी पेरेंट्स से और बच्चों से कि वो टाइमली इन सेंटर्स पे पहुँचे। सेंटर्स जो भी है उन्होंने दिए हैं वो उनमें सहूलियत के हिसाब से दिए गए हैं और हम एश्योर करेंगे कि सेंटर्स में घुसने के बाद उनको कोई भी समस्या ना हो। लेकिन जो टाइमिंग 1:30 का जो टाइमिंग है वो फिक्स है। इसमें वीडियो कैमरा के अंदर इसकी जांच की जाती है, इसलिए इसमें हम कोई सहूलियत नहीं है।
परंतु जो भी कॉर्पोरेशन सिटी इंचार्ज एवं सेंटर इंचार्ज से होगा बच्चों के लिए वो किया जाएगा। Police in Tripura Sepahichala district arrested a 24-year-old man and seized a large quantity of suspected narcotics along with a firearm during a late-night raid based on a tip-off. According to police, acting on specific intelligence inputs, a team from Jatrapur police station conducted a search operation at the residence of Akhtar Hussain in Muharram Ali Bara under Pansukpur Gram Panchayat in the early hours of Wednesday night. The raid was led by officer in charge Pratanath Bomik and included Sub-Inspector Bijoy Chakrabarti and Rumi Akhtar along with TSR personnel and other police officials. During the search, police recovered 20.5 kg of dry cannabis, 20 bottles of Escaf cough syrup and a country-made firearm from the accused's house. The seized contraband and firearm were taken into custody and Hussain was detained and brought to the police station to further legal proceedings. Police have registered a case and launched an investigation to ascertain the source of the seized items and whether others were involved in the alleged illegal activities. Further investigation is underway. ডিপিএস আইটেম সাথে একটা দেশি বন্দুক উদ্ধার হয়েছে আপনার থানা এলাকায়, বিষয়টা কি? আজকে ভোর তিনটার সময় আমাদের কাছে একটা ইনফরমেশান আসে যে কিছু কন্ট্রাব্যান্ড উইথ আর্মস এক জায়গায় স্টোর আছে বাসপুকুর এরিয়াতে। তখন আমরা আমাদের যে অফিসার বিজয় চক্রবর্তী এবং রমি আক্তার দুইজনকে নিয়ে আমরা একটা রেড করি। ওখানে রেড করে 20 কেজি 500 গ্রাম গাঁজা, 20টা কোডিন ফসফেট কফ সিরাপ আর একটা দেশি বন্দুক কান্ট্রিমেড গান পাওয়া যায়। এগুলো আমরা সিজ করি এবং একটা স্পেসিফিক এনডিপিএস কেস রেজিস্টার হতো। গ্রেপ্তার করা কাউকে সম্ভব? একজন লোক ওই কানেকশনে একজন লোককে আমরা ডিটেন করি, এর বিরুদ্ধে কেস রেজিস্টার হবে এবং কোর্টে পাওয়া যাবে। আচ্ছা, তাকে আজকে কোর্টে পাঠাবে? ঠিক আছে। Security forces and Manipur police have arrested 9 active cadres of various insurgent outfits in a series of intelligence-based operations across the state, while also rescuing an abducted man from More and intensifying efforts against extortion and criminal activities. 4 cadres of KCPPWG were arrested in Imphal East for their alleged involvement in grenade attacks and extortion, while 4 KCP-MFL cadres were apprehended in Kakching district for alleged extortion and illegal arms supply. In separate operations, 1 active cadre, each of RPF/PLA and KCPPWG, was also arrested. Meanwhile, security forces rescued a 50-year-old man who had allegedly been abducted by suspected PSH cadres in More and safely reunited him with his family. Authorities said intelligence-based operations against insurgent groups and extortionists will continue across the state, while security was also strengthened to ensure that safe movement of vehicles carrying essential commodities along National Highway 37. Removal of a popular mural of Assamese music icon Zubeen Garg from the Ganeshkuri flyover in Guwahati has triggered widespread public outrage, with fans, artists and cultural groups condemning the move as an insult to late artists. The mural, featuring Zubeen Garg alongside the slogan "Comrades Never Die," had become a landmark artwork under the Ganeshkuri flyover in Guwahati. The portrait was recently painted over as part of a city beautification drive. The disappearance of the artwork sparked intense social media and drew criticism from admirers of the singer across the state. Many questioned why a tribute to one of Assam's most celebrated cultural figures was also defaced. Reacting to the controversy, Zubeen Garg's wife, Garima Saikia Garg, expressed disappointment through a social media post. However, on Wednesday, the Zubeen fans returned to the Ganeshkuri flyover and began repainting the portrait. Meanwhile, the Guwahati Municipal Corporation distanced itself from the controversy. Mayor Mrigan Saranai stated that the civic body neither ordered nor carried out the removal of the mural, maintaining that GMC's responsibilities are limited to sanitation and drainage-related works.
बताना चाहती हूँ कि जुबीन गर्ग का फ़ोटो कभी भी रिमूव नहीं होना चाहिए। वो जहाँ पे है वहाँ पे ही रहने दीजिए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए आप लोग डेवलपमेंट कीजिए। आई डोंट से एनीथिंग अबाउट इट, बट प्लीज़ डोंट रिमूव जुबीन गर्ग इमेज। दैट्स व्हाट आई वांट टू से, बिकॉज ही विल ऑल्सो गेट हर्ट। दैट्स व्हाई। थैंक यू सो मच। ये जो हुआ था, तस्वीर उनकी मिटाई गई थी, ये बहुत ही बुरी बात हुई थी। ये हमारे पूरे असमीज कल्चर के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया कि अगर जुबीन गर्ग के साथ ऐसा हो सकता है तो हमारा कल्चर खतरे में है। और हमारे जो युवा है उन लोगों ने आज दिखा दिया कि हम कितने ताकतवर हैं। और सरकार नहीं चाहते थे कि ये तस्वीर यहाँ पे रहे, लेकिन हम लोगों ने अपना आवाज़ उठाया है। और अभी आप देख सकते हैं कि ये तस्वीर अभी तक यहीं पे है, और ये आज जुबीन सर की जीत है। ये आज हमारी पूरी असमीज लोगों की जीत है, और आशा करती हूँ कि हम ऐसे ही हर जंग में जीतते रहे। धन्यवाद। नहीं, ये जिसने भी किया था गलत किया था, पर मतलब लेजेंड नेवर डाई, तो आज ये प्रूव हो गया। और लेजेंड का जो जुबिंदा का जो हम लोग सपोर्टर है, तो हम लोग अभी भी है, तो जुबिंदा को हम लोग हमेशा ऐसे ही विल कीप हिम अलाइव फॉरएवर। It's a very shameful thing, first of all. How do the administration have the guts to remove the picture of Zubeen Garg? Zubeen Garg not just a human being or just a musician for Assamese people, but it is a heartthrob. It is our sentiment, Zubeen Garg. So अभी जो यहाँ पे रीड्रॉइंग और यहाँ पे जो रीएजर्टेशन का काम हुआ है, this is a symbol of protest. This is a symbol of art. Long live comrade. और यही मैं चाहता हूँ कि सब सोशलिस्ट हो, socialism long live. Thank you. The Tripura unit of Akhil Bharatiya Rashtriya Saishik Mankan Sangh ABRSM has urged the centre to provide legislative and policy protection to teachers appointed before August 23, 2010, seeking exemption from the Teacher Eligibility Test (TET) requirement and safeguarding of their service benefits. In a memorandum submitted to Union Education Minister, the organisation expressed concern over the implications of the National Council for Teachers Education (NCTE) notification of August 23, 2010, which prescribed TET as a minimum qualification for teachers, and the subsequent legal developments following a Supreme Court judgment delivered on May 29, 2026. The teachers' body said apprehensions had emerged among a large number of teachers appointed before the issuance of the NCTE notification regarding their service interests and future prospects. আপনারা জানেন যে সুপ্রিম কোর্টের একটা রায়ের ভিত্তিতে সারা ভারতবর্ষে প্রায় লক্ষ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষক যারা 2010-এর আগে নিযুক্ত হয়েছিল, তো টেট পরীক্ষা দেওয়াটা একটা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে। তো আমরা অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ আমরা একটা উদ্যোগ নিয়েছি। আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে সম্মান জানিয়ে যে এই সমস্ত যারা শিক্ষক 2010 সালের আগে নিযুক্ত হয়েছে তাদের জন্য টেটের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় বা কোনো একটা বিষয় মাঝখানে একটা রাস্তা বের করা যায় যাতে ওটা চাকরি বহাল থাকে। এই জন্য আমরা আজকে সম্মানীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের ভারতীয় যে শিক্ষামন্ত্রী ওনার কাছে আমরা আজকে ডেপুটেশন দেব। সারা ভারতবর্ষের সমস্ত জেলায় একই দিনে একই সময়ে আজকে এই ডেপুটেশন মেমোরেন্ডাম চলছে, যাতে করে সংসদীয় আগামী যে অধিবেশন হবে সেখানে কোনো একটা রাস্তা বের করার জন্য আমরা আবেদন রাখছি, এবং যাতে করে আগামী দিনের এই সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক যারা 2009 সালের আরটি অ্যাক্টে যে রায় বেরিয়েছিল সেটাকে অনেকটা অবহেলা করেই তৎকালীন সরকার সেটা ভাবতেই পারেনি যে ভবিষ্যতে কোনো একটা সময় আসবে যখন এই 2010 সালের আগে যারা শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন তাদের চাকরি একটা অবস্থায় আসতে পারে যেখানে চাকরিচ্যুত হতে পারে। সেই বিষয় থেকে অবতরণের চেষ্টা ওনারা করেননি, কিন্তু আমরা অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘ সেই সমস্ত শিক্ষকদের পাশে, বিশেষ করে ত্রিপুরা রাজ্যে যে মহাবিদ্যালয় শিক্ষক সংঘ আছে, আমরা সমস্ত শিক্ষক শিক্ষিকা এবং স্কুল থেকে একটা বৃহৎ অংশের শিক্ষক শিক্ষিকারা আজকে যুক্ত হয়েছেন এই অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শিক্ষক মহাসংঘের ছত্রছায়ায়। আমরা আজকে এই মেমোরেন্ডাম আমরা ডিএম এর কাছে তুলে দেব যাতে করে
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এবং আমাদের শিক্ষামন্ত্রী ভারতীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমরা যাই এবং সেটা নিয়ে ওনারা সংসদে এই বিষয়ে একটা রাস্তা বের করে। আচ্ছা, সংশোধন না হলে মানে কত সংখ্যক শিক্ষক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে আপনারা? দেখুন, আমাদের রাজ্যে প্রায় 15,000-এর উপরে হবে। তো এরকম সারা ভারতবর্ষে যদি ধরি আমরা, অনেকটা সংখ্যাটা বলা মুশকিল, কিন্তু আপনি ধরে নিন যে অনেকটা লক্ষ লক্ষ শিক্ষকের ওরা টেট পাস করতে হবে। যদি টেট পাস না করে, এটা আপনারা জানেন, তাহলে যাদের চাকরির আরও মেয়াদ 5 বছর আছে তাদের ক্ষেত্রে এটা দিতে হবে, আর যাদের মেয়াদ 5 বছর নেই তাদের হয়তো টেট পরীক্ষাটা দিতে হবে না। তো আমরা চাইছি যে যেহেতু এই আরটিএ অ্যাক্টের আগে ওনাদের নিযুক্ত হয়েছিল, ওই সময় এই আইনটা ছিল না, যেহেতু ওই সময় এই আইন ছিল না যে টেট পরীক্ষাটা বাধ্যতামূলক শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে, সেক্ষেত্রে একটা রাস্তা বের হোক যাতে করে শিক্ষকরা আগামী দিনে এবং আগামী দিনের ওনাদের পরিবাররা এই রাস্তায় পথে বসতে না হয়। আপনার পরিচয়টা দিয়ে দেন। আমার নাম শ্যামসুন্দর সরকার, আমি অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘ ত্রিপুরা প্রান্ত মহাবিদ্যালয় শিক্ষার সেক্রেটারি। আচ্ছা, তো আপনারা ডিএম এর কাছে দেবেন? হ্যাঁ, ডিএম এর কাছে আছে। With the aim of reducing road accidents, a researcher from NIT Silchar has invented an important AI-driven road safety system. Nahid Hussain Mazumdar, an M.Tech student from the Department of Civil Engineering, has developed this system named Mausam Suraksha under the supervision of Dr. Dipanjan Mukherjee. This system has been specially prepared for Indian weather and road conditions. In contrast to expensive ADAS systems available only in high-end vehicles, this technology can be easily used in ordinary cars, taxis, buses, trucks and auto rickshaws. Through a smartphone camera or dash cam, the AI technology identifies road potholes, waterlogged sections and other hazards, stores them in a digital map and alerts nearby drivers. Only rainfall. এইটো আমাৰ বাস একদম চিপ আন্ডাৰ 500 আমি এইটো ম্যানুফ্যাকচাৰ কৰিছিলো, ডেভেলপ কৰিছিলো। এইটো হয় তোমাৰ এক্সটাৰ্নেল সেন্সৰ। এইটো হয় আমাৰ আইঅটি ডিভাইচ মাৰ্ক 1 আৰু যোনটো হয় মাৰ্ক 2। বেসিক্যালি এইটো স্ক্ৰীন আছে ইয়াত। যেতিয়া আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম ইয়াত, এইটো কাৰ ইয়া বাইক, তাৰ পৰা আমি পাৱাৰ সাপ্লাইটো ল'ম। ইয়াত থ্ৰু আমি ইন্টিগ্ৰেটেড আমি পাৱাৰ সাপ্লাই ইয়াত এড হ'ব পাৰে। কিন্তু আমি থ্ৰু ভেহিকেলৰ কিয় ভেহিকেলৰ আমি more than many hours আমি ৰাইড কৰোঁ, কেতিয়াবা লং ৰাইডত যাওঁ, তেতিয়াতো এক্সট্ৰা পাৱাৰ লোৱাতকৈ ভাল আমাৰ আজিকালি এইটো দি আমি এইটো পাৱাৰ সাপ্লাই আহিব। তো বেসিক্যালি ইয়াৰ কেমেৰা ডিটেক্ট কৰে। আৰু এইটো হয় ষ্টেণ্ডটো আমাৰ ইয়াত নৰ্মেলি এনেকুৱা মাউণ্ট হৈ যায়। মাউণ্টটো এনেকুৱা হয়, মাউণ্টৰ ফিচাৰ আছে। সাপোজ আজিকালি কি আমাৰ বহুত আগৰ পৰাই মানে এটা প্রবলেম চলি আছে। কি প্রবলেম চলি আছে? আমার রাস্তাত গরু ছাগলী সব আহি যায়। Hi, I am Dr. Dipanjan Mukherjee, transportation researcher. My research domain is mainly road safety, and इंडिया में जो भी एक्सीडेंट होता है, रोड एक्सीडेंट, नियरली 1.7 लाख डेथ होता है एवरी ईयर, एंड इसका जो लार्ज शेयर है ये होता है ड्यूरिंग एडवर्स वेदर। तो एडवर्स वेदर मीन्स द ड्यूरिंग रेनफॉल और फॉग और फ्लड और नाइट टाइम और लो विजिबिलिटी। सो इसमें हम लोग को पता चला बेस्ड ऑन आवर फील्ड डेटा एनालिसिस एज वेल एज ड्राइविंग सिमुलेटर एनालिसिस, सो हम लोग को एक कॉमन चीज पता चला, जो भी रोड एक्सीडेंट होता है ड्राइवर को इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द एडवर्स वेदर, इंफॉर्मेशन राइट टाइम में कभी नहीं मिलता है। तो ये एक्चुअली इंस्पायर किया हम लोग को ये बेसिकली मौसम सुरक्षा बनाने के लिए। जो मौसम सुरक्षा ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम है, इसमें हम लोग अगर आपका व्हीकल में इंस्टॉल रहेगा एंड आपका मोबाइल फोन में मौसम सुरक्षा का ऐप इंस्टॉल रहेगा, ड्राइवर विल गेट द रियल टाइम इंफॉर्मेशन एट एवरी मोमेंट। ये कैसे काम करते हैं? बेसिकली बेस्ड ऑन इट सेंसर, इनबिल्ट सेंसर जो है इसका, ये सेंस करेगा, मॉनिटर करेगा रेनफॉल, फॉग और वेदर कंडीशन एज वेल एज ट्रैफिक का क्या सिनारियो है। उसके बेसिस में ये सारी इंफॉर्मेशन ये सेंड करेगा मोबाइल एप्लीकेशन को, और मोबाइल एप्लीकेशन में हम लोग को एक स्टैटिस्टिकल मॉडल है, एआई बेस्ड मॉडल है, कंप्यूटर विजन बेस्ड मॉडल है, वो अपने आप रिस्क कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे एंड अकॉर्डिंगली सेफ स्पीड क्या है वो रिकमेंड करेंगे, एज वेल एज अदर क्या सेफ्टी प्रिकॉशन व्हीकल ड्राइवर ले सकता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। ये इंफॉर्मेशन तो एक तो हम लोग को विजुअली आएगा मोबाइल स्क्रीन में, और हम लोग को ऑडियो मैसेज भी आएगा इन डिफरेंट लैंग्वेज में। करेंटली वी आर यूजिंग बंगाली, इंग्लिश, हिंदी एंड असमीज लैंग्वेज। ड्राइवर विल गेट अलर्ट इन different languages as well.
तो इसमें से क्या होगा, सेफ स्पीड मिलेगा ड्राइवर को, तो ड्राइवर अकॉर्डिंगली विदाउट ग्रेसिंग, अभी तक क्या होते थे ड्यूरिंग एडवर्स वेदर ड्राइवर अपना जो एक्सपीरियंस है, प्रायर एक्सपीरियंस के बेसिस में वो व्हीकल स्पीड मॉडिफाई करते थे या ड्राइविंग बिहेवियर मॉडिफाई करते थे ड्यूरिंग रेनफॉल और ड्यूरिंग हेवी फॉग। बट हियर द ड्राइवर, इफ ये ऐप रहने से ड्राइवर के पास एग्जैक्टली रियल टाइम इंफॉर्मेशन भी जैसे मिलेगा, एज वेल एज उसमें ये भी मिलेगा क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसमें जो है ओवरऑल सेफ्टी इम्प्रूव होगा, यही हम लोग को मोटिवेट किया है टू डेवलप दिस ऐप, बेसिकली ऐप एंड डिवाइस, कंप्लीट डिवाइस। The main features of the system include weather alerts, speed recommendation, collision risk index, CRI, GPS-based alerts, post-accident assistance, and community-based hazard reporting facilities. It also works offline and provides alerts in Assamese, Hindi, English, and Bengali languages. This innovation is extremely relevant for regions like Assam and the northeastern part of India, where heavy rainfall, fog, and floods frequently affect road safety. Naid Hussain Wazumtar said that the objective of this technology is to make advanced safety systems affordable and accessible for every driver. মোৰ নাম নাহিদ হুছেইন মজুমদাৰ। মই অসমৰ দুলীয়াজানৰ পৰা হয় আৰু বেচিকেলি ছাৰে যেনেকৈ কৈছে ইয়াত মানে যোনখিনি ফিচাৰ্ছ আছে, ফিচাৰ্ছখিনি মানে বহুতখিনি মানে এনেকুৱা আছে এক্সক্লুচিভ ফিচাৰ্ছ যিবোৰ আজিলৈকে ইনভেণ্ট হোৱা নাই। যেনেকুৱা আমাৰ স্পেচিয়েল ফিচাৰ্ছ আৰু এক্সট্ৰা আছে, মানে পথল ডিটেকশ্যন। যেনেকুৱা আজি ৰাস্তাত বহুত মানে গাদ্ধাবোৰ আছে, পথলছ আছে, তো সেইবোৰ ডিটেক্ট মানে মানুহে গম পাব কি ইয়াত পথলছ আছে। তো আমাৰ বেচিকেলি এইটো যোনটো ছেকেণ্ড প্ৰট'টাইপ হয়, ইয়াত মানে ইমেজ ৰিকগনাইজেশ্যন টেকনিক যে আমি ইউজ কৰি কিনি, তো এইখিনি আমি পথল ডিটেক্ট কৰি আছোঁ। যেনেকুৱা ছাপ'জ ফাৰ্ষ্ট মই ভেহিকেল গৈছোঁ, মোৰ আগত পেপত এটা আহি গৈছে, গাদ্দা আহি গৈছে, তো গাদ্দাটো ডিটেক্ট হৈছে, তো পিছপিনৰ পৰা যোন ফল'য়িং ভেহিকেল আহি আছিলে, তো সি অলৰেডি নটিফাইড হ'ব কি মানে আগত ইমান মিটাৰত গাদ্দা আছে, আপুনি গাড়ীটো শ্ল' কৰি দিয়ক, নহ'লে আগত গাদ্দা আছে। That's all we have for now. Keep watching Hornbill TV.